So what's up guys, it's me Debliver, welcome back to my channel. So guys, ang panabago ko guys video, nandito na guys ulit tayo sa computer at titingnan natin at papakita ko guys sa inyo kung ano pangalan ng ano guys. Hindi ko guys makita, pakita rin sa inyo guys eh. Pero guys oh, hindi maabot guys oh ng camera. May stand guys dito sa aming bahay. Guys, di guys, masira pa guys. So guys, pupuntahan natin at harapin natin yung kumuha ng aking pet sa Pet Simulator X. Guys pala, meron pala ulit na kumuha. Di ko guys alam kung sino. So guys, puntahan natin. Let's go. Make sure guys wala mag-subscribe kayo. Pagkabihan ko 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mag-subscribe na guys kayo. Okay guys, let's go. Okay guys, dito na guys tayo sa ano. Guys, nag-join na siya. Panyay. Okay guys, wait. Buksan ko lang guys natin yung microphone para lumakas na naman ang aking boses. Tanghina naman ang aking okay. Okay, hello. Ayan na guys. So guys, ang nang ano guys kasi doon, yung hacker guys, ang pangalan ay content underscore deleted XLCD. Yun guys ang pangalan. So guys, ito na guys. Sabihin ko guys ay, why you get my pet? You're so mean, bro. Ano niya guys? Ito yung guys sasabi. Nasabi niya guys ay ako daw ay ugly avatar. So guys, kasi itong avatar ko guys. Ito guys, 1 million ang worth it. So guys, yun guys. So guys, may sinabi na naman guys yung nakakaiyamot. So guys, ibabad na natin guys to. Alam niyo guys, ako admin. Ay naku guys, nagalaw ko guys tong mic. So guys, ibaba na natin guys to. So guys, banda natin slash nasan guys dito ang slash ay ito slash band ay naku nakalimutan ko ito backspace slash band content underscore deleted. Yun lang guys. Hindi ko na guys ilagay yung mga X, D, Y, then guys. Okay guys. Enter. Oh! Yes! So guys, ibato natin. Yung pet ko guys. Wait. Yung pet ko guys. Ala guys. Yung pet ko. Guys, ibalik natin yung isa. Unband. Oh no, guys. Okay, nakabalik na siya. Ibigay mo yung pet ko. Kala ko guys siya ay hindi Pilipino, pero Pilipino pala guys. Ito muna guys. Be back my pet. O, ibaban kita. Okay guys. Binabalik na guys. Okay, trinid ako. Anong klase yung pet na yan? Puro basic ang binibigay mo. So guys, puro guys, nakakainis. Basic lahat ang binibigay sa akin. Kasi guys, yung exclusive huge pet na kinuha na sa akin at Titanic. Yan guys, bibigay na sa akin. Uy, kulang. Akala mo maluloko mo ako. Kulang. Ayan guys. Okay na guys. So guys, nabigay na. Try enter.
itong years in enter na. And yes! Nabalik na guys yung pet ko. So guys, bye guys. Peace out.